우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님은 당신을 70인 제자로 부르셨습니다. Dieu vous a appelé comme 70 disciples. 아멘. 여러분들 기도해 주셔서 한국에 잘 다녀왔습니다. Grâce à vos prières, je suis bien rentré de la Corée. 한 3주 정도는 안 되는 거 하여튼 그 기간 동안 다녀왔는데 여러분들 안 믿을지 모르지만 끝에는 여러분들 보고 싶었습니다. Ça a duré quasiment 3 semaines et même si vous ne le croyez pas, vous m'avez manqué. 한 2년 만에 제가 이제 한국에 다시 가게 됐죠. Je suis parti en Corée au bout de 2 ans. 그러니까 이제 우리 박간호 목사님이 얼마나 광고를 많이 해놨는지요. Le pasteur Park, en fait, elle fait tellement d'annonces de mon arrivée. 그 선교사님이 오면은 격하게 환영을 해줘야 된다. Et le pasteur, il a dit qu'il faut bien l'accueillir. 그걸 얼마나 강조했던지 뭐 강단에 누가 다른 사람이 서면은 격하게 환영합니다. Et il a tellement insisté qu'en fait, qu'il nous a bien accueillis. 그래서 되게 이렇게 행복한 시간을 보냈어요. Et donc nous avons passé ensemble un temps heureux. 막 처음부터 막 식사 대접하려고 막 줄 서고 이래가지고 Et, 먹는다고 고생했습니다. ils ont fait la queue pour nous inviter à manger ensemble. Donc nous avons bien mangé. 한 2년 동안 한 2년 만에 만나니까 저는 다 뭐 이렇게 다 반갑게 맞아주시죠. Donc au bout de 2 ans, nous sommes revus. Donc ils étaient tous heureux de nous revoir. 그 이제 뭐 다 만나지도 못했어요. Et je n'ai même pas pu tous les rencontrer finalement. 그래도 하나님께서 주시는 만남을 통해서 인사도 하고 또 포럼도 하고 또 같이 이렇게 교제도 하고 굉장히 은혜스러운 시간을 가졌습니다. Donc nous avons partagé un temps de grâce avec toutes ces personnes que nous avons revues après un long moment. 굉장히 또 의미 있는 시간이 있었어요. Puis il y avait aussi un moment assez significatif dans notre séjour. 이게 처음으로 이제 손녀를 본 겁니다. Pour la première fois, j'ai été là pour voir ma petite fille. 이제 실물로 보니까 얼마나 이쁘던지. Et quand j'ai vu en visage réel, en fait, j'étais très content. 그래서 하여튼 이 기간 동안에 시간이 어떻게 가는지 모를 정도로 굉장히 이렇게 귀한 시간들을 보냈습니다. Et pendant ces donc 3 semaines, nous n'avons pas vu le temps passer. 근데 이제 이렇게 시간이 지나고 보면서 내 마음에 이렇게 다 감사한데 내 마음 깊이 남는 게 있었어요. Mais après tous ces moments passés en Corée, en fait, tout était reconnaissant, mais il y avait une chose qui était restée dans mon cœur. 그 뭐 점심 저녁 다 풍성하게 먹었는데 금요일 철야예배 마치고 막창 먹으러 갔어요. J'ai mangé en fait un vendredi. Nous avons déjeuné, dîné ensemble, et puis après le culte de vendredi, nous sommes partis encore manger. 그때 안수 집사님과 우리 권사님 가정과 함께 이렇게 막창 먹으러 갔거든요. Je suis parti avec une famille de diacres et de diaconesses. 근데 막창 먹는 게 목적은 아니었어요. Mais l'objectif, c'était pas de manger en fait avec eux. 그래서 이제 만나니까 막 이분이 전도 포럼을 막 하시는 거예요. Quand je les ai vus, en fait, la diaconesse a commencé à faire le forum d'évangélisation. 이제 이분은 불신자로 있다가 그 전도 현장에서 처음으로 제가 이렇게 복음 전하고 양육했던 그런 분들이거든요. C'était des personnes qui étaient non-croyants au départ et que je les ai rencontrés quand j'étais en Corée. Et puis je les ai nourris de paroles et ils sont devenus diacres et 그러니까 diaconesses. 전도 현장에서 일어났던 일들을 막 이렇게 포럼을 하는 거예요. Et donc ils ont fait le forum sur ce qui s'est passé sur le terrain d'évangélisation. 그러면서 또 질문도 하고요. Et puis ils ont aussi posé des questions là, par rapport à ça. 그러니까요. 저한테서 막 메시지가 나가더라고요. Et, et pendant cette rencontre, des messages d'évangélisation étaient donnés à ces personnes. 또 어떤 이렇게 가정을 또 만났는데 그 가정도 이렇게 전도 포럼을 막 하는 거예요. Et puis une autre famille j'ai rencontré et ils faisaient le forum d'évangélisation aussi. 그게요. 막 내 영이 막 살아나게 만드는 거예요. Et ce forum vivifiait mon esprit. 야, 맞다.
하나님께서 원하시는 것은 생명운동이고 제자운동이구나. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai, ce que Dieu veut, c'est le mouvement d'évangélisation, le Qui- mouvement de la vie. 우리가 맛있는 음식도 먹으면 기분이 좋지만은 영적인 양식이 풍성해지면은 정말 영혼이 살아나는구나. Même lorsque nous mangeons bien, nous sommes heureux, mais si nous sommes nourris de la nourriture spirituelle, notre esprit est vivifié. 아, 그게요. 굉장히 이렇게 마음에 남는 거예요. Et ça m'est resté très longtemps dans mon cœur. 다 환영해주고 감사하고 너무 힐링도 되고 치유도 되고 많은 부분들이 있었습니다. Tout le monde m'a bien accueilli et ils étaient là pour passer un temps ensemble, un bon moment ensemble. 근데 영적 생명이 태어나고 그 현장에서 되어지는 일들을 포럼을 들을 때에 참 그게요. 너무너무 감사하고 참 이게 가슴 마음 깊이 이렇게 담겨지더라고요. Mais lorsque j'écoute le forum spirituel, le forum de l'évangélisation, ça m'est resté très longtemps dans mon cœur et ça m'a beaucoup touché. 그래서 또다시 한번 제가 언약으로 붙잡았습니다. Et encore une fois, ça a été une alliance que j'ai saisie. 아, 하나님께서 이거 하라고 나를 프랑스에 보내셨구나. J'ai encore une fois compris que Dieu m'a envoyé pour faire ce mouvement. 그래서 이번에 선교대회 주제도 70인 제자입니다. Même le thème de la conférence mondiale de la mission, c'est les 70 disciples. 그러면서 전도자 유 목사님을 통해서 주시는 말씀이 선교 현장에서 선교사를 만났다. 이거는 정말 하나님이 축복된 만남이다. Et la parole que le pasteur Hu a donnée, c'est que si nous avons rencontré un missionnaire sur le terrain de la mission, c'est déjà une rencontre très bénie. 하나님이 그 안에 굉장히 축복된 계획을 가지고 계신다. Dieu a un projet extraordinaire dans cette rencontre. 그게 제 마음에 다 이렇게 담겨지는 거예요. Et cette parole est restée dans mon cœur. 여러분들 하나님이 여러분들을 70인 제자로 부르신 줄 믿습니다. Donc, croyez que Dieu vous a appelé comme 70 disciples. 여러분들 언약을 꽉 붙잡으시기 바랍니다. Donc, saisissez fermement l'alliance de Dieu. 그래서 출애굽기 메시지를 우리가 계속 하고 있었는데 제가 선교대회 갔다 와서 오늘만큼은 이 70인 제자 말씀을 좀 같이 나누어야 되겠다. Nous étions en train d'aborder les messages de l'Exode, mais au moins cette semaine, après notre retour, nous allions partager la parole sur les 70 disciples. 하나님의 모든 관심이 다 쏘여 이게 가 있는 그 진짜 중요한 기도 제목입니다. C'est le moment où tout l'intérêt de Dieu se concentre, c'est là où il y a toute l'attention de Dieu. 하나님께서는 우리 인간을 구원하기를 기뻐하십니다. Dieu est heureux de sauver les âmes de l'humanité. 하나님을 떠난 우리 인간을 너무 사랑하기 때문에 독생자를 보내주기로 약속하셨죠. Il a tellement aimé les êtres humains qu'il a promis de nous envoyer son Fils unique. 그래서 다른 사람과 구분해야 되기 때문에 남자의 후손이 아닌 여자의 후손으로 보내주겠다고 약속하신 Il 거죠. fallait le distinguer des autres, donc il a promis de nous envoyer non pas postérité des hommes, mais postérité d'une femme. 그분이 그리스도로 오셨습니다. Et ce Christ est venu sur la terre 그리고 모든 문제를 다 해결하셨습니다. et il a résolu tous les problèmes. 그 그리스도로 오신 예수님께서 남기신 게 딱 12제자와 70인 제자입니다. Et ce Jésus qui est venu en tant que Christ, finalement, ce qu'il a laissé derrière lui, c'est seulement les 12 apôtres et les 70 disciples. 오신 목적이 구원이라면은 그것을 이루는 유일한 방법이 바로 제자입니다. Et son objectif, c'était le salut des âmes, mais la méthode de cela, la méthode d'accomplissement, c'était les disciples. 그래서 그 언약을 붙잡은 자들에게 하나님이 성령 충만을 부어 주신 겁니다. Et Dieu a promis, il a donné la plénitude du Saint-Esprit à ceux qui ont saisi cette alliance. 그래서 하나님은 남은 자로 우리를 부르신 Et 겁니다. donc Dieu nous a appelés comme des personnes restées. 어떤 환경 속에서도 복음 깨달은 자, Quelqu'un qui a compris l'évangile, quel que soit l'environnement qui nous entoure. 어떤 재앙 속에서도 오직 유일성의 복음을 깨달은 La 자, personne qui a compris l'évangile unique, quel que soit le désastre qui l'entoure. 그 사람을 남은 자라고 하는 겁니다. C'est ce qu'on appelle personne restée. 남은 자들은 반드시 하나님이 준비하신 언약의 여정을 가게 돼 있습니다. Et cette personne restée va absolument suivre le chemin de l'alliance que Dieu a préparé. 그걸 순례자라고 하는 겁니다. C'est ce qu'on appelle le pèlerin. 그리고 이 순례자들은 반드시 하나님의 능력으로 땅을 정복하게 돼 있는 Et absolument, ce pèlerin va conquérir le territoire, conquérir le terrain que Dieu lui a donné par la puissance de Dieu. 그래서 렘넌트 7명을 그렇게 인도하신 거예요. Et c'est comme ça que Dieu a conduit les 7 remnants. 출애굽한 이스라엘 백성들을 그렇게 인도하신 C'est 거예요. comme ça qu'il a conduit
le peuple Israël qui est sorti de l'Égypte. 복음 없어진 지금 이 시대에 하나님이 우리를 복음 가운데로 부르신 우리를 그렇게 인도하고 계시는 거예요. Et Dieu est en train de nous conduire de la même manière, nous qui sommes appelés à cet évangile. 저와 여러분들이 정확하게 붙잡을 언약입니다. Et donc c'est l'alliance que nous devons absolument saisir. 하나님이 나를 70인 제자로 부르셨구나. Dieu m'a appelé comme 70 disciples. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je veux 축복합니다. bénir absolument de saisir cette alliance. 그래서 70인 제자가 받았던 그 축복들을 우리가 받아야 Nous 되겠습니다. devons donc recevoir cette bénédiction que les 70 disciples ont reçue. 그 70인 제자들이 하나님 예수님께서 직접 훈련시키고 마지막 하나님 나라에 대해서 말씀하시고 성령 충만을 부어 주신 겁니다. Donc ces 70 disciples ont été formés directement par le Seigneur et il a donné la plénitude du Saint-Esprit pour qu'ils soient formés. 그래서 결국은 로마를 세계를 복음화하신 겁니다. Et au final, Dieu a fait l'évangélisation de Rome, qui était l'évangélisation mondiale de cette époque. 저와 여러분들이 연약해 보이지요. Nous avons de la faiblesse, 여러 가지로 배경도 없고 여러분들 무능해 보이지 nous 않습니까? avons chacun des incapacités en nous et nous avons l'impression que nous sommes faibles. 근데 하나님께서는 그런 연약한 자, 무능한 자를 불러가지고 하나님의 계획을 이루셨습니다. Mais Dieu, à chaque fois, il a accompli son projet à travers ces personnes ignorantes, ces personnes faibles. 여러분들 이 축복 속에 저와 여러분들이 있는 줄 믿으시길 바랍니다. Donc croyez que nous sommes dans cette bénédiction. 그래서 이 언약 속으로 우리가 다 들어가야 되겠습니다. Nous devons donc entrer dans cette alliance 그래 여러분들 이걸 정체성으로 딱 붙잡으시기 pour 바랍니다. que ça soit votre identité. 하나님이 12제자를 세우자마자 바로 70인 제자를 불렀습니다. Dès qu'il a appelé les 12 apôtres, il a tout de suite après appelé les 70 disciples. 하는 역할이 조금 다를 뿐이지 하나님께서 똑같은 일을 명하셨어요. C'est juste qu'ils ont quelques fonctions qui diffèrent, mais ils ont le même objectif. 그리고 여러분들 목회자들은 12사도의 언약을 붙잡아야 되겠죠. Les pasteurs doivent saisir l'alliance des 12 apôtres, 우리 평신도들은 70인 제자의 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. mais les fidèles de l'Église doivent saisir l'alliance des 70 disciples. 우리가 복음 속에 있다는 증거가 바로 그 언약입니다. La preuve que nous sommes dans l'Évangile, c'est cette alliance. 복음은 아무나 깨달을 수 있는 게 아닙니다. L'Évangile, ce n'est pas n'importe qui comprend, 아무나 들려지는 게 아닙니다. ce n'est pas n'importe qui va entendre l'Évangile. 여러분들도 현장에서 복음 많이 전해 보셨죠. Même sur le terrain, vous avez déjà pu évangéliser plein de 복음을 많이 personnes. 포럼해 보셨죠. Vous avez déjà pu faire le forum avec des gens. 교회 다니고 있는 사람도 이 복음을 못 알아들었습니다. Même ceux qui sont à l'intérieur de l'Église ne comprennent pas souvent 여러분들 cet 유럽 évangile. 땅은요 우리보다 수천 년 앞선 복음을 가지고 있습니다. Les terrains de l'Europe, ils sont des milliers d'années en avance par rapport à l'évangile. 그런데 이 유일성의 복음을 못 알아듣습니다. Mais la plupart ne comprennent pas cet évangile unique. 왜 오직 예수라 해야 되는지 이걸 못 알아듣습니다. Ils savent pas pourquoi on dit seulement Jésus. 왜 흑암이 무너져야 되는지 이 말을 못 Ils 알아듣습니다. comprennent pas pourquoi les ténèbres doivent être chassées. 하나님의 은혜로 우리가 이 말씀이 깨달아진 거예요. Mais par la grâce de Dieu, nous avons compris cette parole. 그래 이거는 아무나 깨달을 수 있는 게 아니에요. Donc ce n'est pas n'importe qui comprend. 심지어는 목사님도 이걸 못 깨닫습니다. En plus, même parfois des pasteurs comprennent pas. 그래서 어느 목사님이 그렇게 고백했다 C'est 그러잖아요. pour ça qu'il y a un pasteur qui a confessé ceci. 목사님들이 복음 깨달을 확률은 번개 맞을 확률이다. La probabilité qu'un pasteur comprenne l'évangile, c'est la probabilité d'être sous l'éclair. 번개 맞는 사람 잘 없거든요. Il y a très peu de personnes qui se prennent l'éclair. 근데 가끔 가다 번개 맞는 사람 한 번씩 나와요. Mais parfois, il y en a qui sont électrocutés par l'éclair. 그만큼 확률이 적은 거예요. C'est à tel point la probabilité est basse. 그래서요. 목사님일수록 복음 깨닫는 사람이 안 나오는 거예요. Donc plus c'est des pasteurs, plus ils ne comprennent pas l'évangile. 이 시대만 그런 게 아니에요. Ce n'était pas le cas seulement à notre époque. 예수님이 오셨을 때도 딱 그랬어요. Même à l'époque où Jésus est venu, c'était exactement le cas. 성경에 대한 많은 지식을 가지고 있는 서기관들, Les scribes qui avaient énormément de connaissances sur la Bible, 매일매일 피제사 드리는 제사장들, les pharisiens qui font le sacrifice de sang tous les jours, 그 말씀대로 실천하면서 살고 있는 바리새인들, les pharisiens qui étaient en train de vivre les écritures telles qu'elles sont, 아무도 못 깨닫습니다. personne ne comprenait l'évangile. 나중에 평신도 제자들이 좀 세워지니까 제사장의 무리가 조금 돌아왔어요. Au final, c'est parce qu'il y a eu les fidèles qui ont compris l'évangile que les sacrificateurs sont revenus au Seigneur. 그만큼 복음 깨닫기가 어려운 거예요. Mais c'est à tel point, il est difficile de comprendre l'évangile. 성경 가지고 있다고 깨닫는 게 C'est 아니에요. pas parce qu'on a la Bible dans nos mains que nous allons absolument comprendre 가정 l'évangile. 가문이 몇 대째 예수 믿는다고 깨닫는 게 C'est pas 아니에요. parce qu'on croit
en Jésus pendant plusieurs générations dans la famille qu'on va 복음 absolument 문화가 돼 있다고 깨닫는 게 아니에요. c'est parce qu'il y a une culture de l'évangile que tout le monde va comprendre l'évangile. 이건 전적으로 하나님의 은혜입니다. C'est seulement par la grâce de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들 하나님께서 남은 자로 부르신 거예요. Donc Dieu nous a appelés comme des personnes restées. 우리를 향한 절대 계획을 가지고 있는데 그게 바로 우리를 70인 제사로 세우시겠다는 거예요. Il a un certain projet absolu pour nous, c'est de nous établir comme 70 disciples. 70인 제사로 예정하셨다는 거예요. Il nous a prédestinés à cette vie 그 de 증거가 70 뭐예요? disciples. Quelle est la preuve de cela? 우리한테 복음 들려진 거예요. C'est que nous avons pu entendre l'évangile. 복음 깨달은 거예요. C'est que nous avons compris l'évangile. 우리가 이 복음 속에 들어온 거예요. C'est que nous sommes entrés dans cet évangile. 나도 원하지 않았는데 전도와 선교의 대일 속에 선 거예요. Nous n'avons pas voulu le faire, mais nous nous sommes mis sur le chemin de l'évangélisation. 여러분들 이게 증거입니다. C'est ça notre preuve. 그래서 이 언약의 말씀을 여러분들 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut bien saisir cette parole de l'alliance. 내게 최고의 언약이 뭐냐? 70인 제사다. Quelle est ma plus grande alliance? C'est 70 disciples. 그래서 내가 가는 지역 현장을 살리겠다. Et donc je vais sauver le terrain, la région où je suis. 이제는 어느 정도까지 응답받느냐? À quel point je vais recevoir les réponses. 내가 가는 현장 살리는 그것을 통해 갖고 70 종족의 문을 열겠다. Maintenant je vais ouvrir les portes des 70 tribus sur les terrains. 여러분들 평신도 집사 70인 제자 한 명 세워지니까요. 여러분들 에디오피아의 복음의 문이 열리잖아요. Parce qu'il y a eu un diacre qui s'est établi parmi les 70 disciples, les portes de l'Éthiopie ont été ouvertes grâce à lui. 저와 여러분들도 지금 모르는 거예요. Donc même nous-mêmes, nous ne le savons pas. 하나님이 어떤 계획을 가지고 있는지 지금 우리가 상상할 수가 없는 Nous ne 거예요. pouvons pas savoir, imaginer même quel est le projet que Dieu a préparé. 그걸 pour nous. 상상하라는 말은 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut imaginer. 근데 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 증거를 주셨기 때문에 그게 상상이 안 되더라도 언약을 붙잡으시라 이 말이에요. Même puisque Dieu nous a donné la preuve dans la Bible, même si nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a préparé, il faut saisir l'alliance de Dieu. 할렐루야. 여러분들 오늘 이 언약 붙잡고 새롭게 시작하는 축복이 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de saisir cette alliance et commencer à nouveau. 그러면 70인 제자가 가는 길이 있거든요. Donc il y a un chemin pour les 70 disciples. 그거 하나님께서 예비해 놓은 길이에요. Le chemin que Dieu a préparé. 그 첫 번째가 남은 자의 길입니다. Et le premier chemin, c'est le chemin de la personne restée. 하나님께서 우리를 남은 자로 부르신 거예요. Dieu nous a appelés comme une personne restée. 교회가 무너지고 시대가 무너지고 재앙 시대로 완전히 나라가 무너졌을 때 하나님께서 시대마다 남은 자를 남겨두신 거예요. Alors que les églises ont été détruites, le siècle a été détruit, le pays a été détruit, mais à chaque fois que c'était le cas, Dieu a laissé des personnes rester. 그래갖고요 구약 시대 때도 보면 70인 장로가 딱 나와요. Même à l'époque de l'Ancien Testament, nous voyons les 70 anciens 신기하게 애굽에 내려간 숫자가 70명이라. et aussi les personnes qui sont descendues en Égypte, c'était 70. 그리고 예수님이 불러 세운 제자가 70인 Et 제자. puis Dieu a appelé les 70 disciples. 그 70명이라 해야 된다 이 말을 하는 게 아니에요. Mais je ne dis pas que le chiffre 70 a une signification particulière. 하나님의 계획과 언약을 붙잡은 그런 중요한 역할을 하는 제자들 하나님께서 예비해 놓으셨다 이 말이에요. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, lorsque les temps étaient difficiles, Dieu a préparé les personnes qui allaient remplir des fonctions importantes pour son œuvre. 그래서 복음 깨달은 저와 여러분들은 하나님이 70인 제자로 부르신 거예요. Et donc, nous qui sommes appelés par Dieu et nous qui avons compris l'évangile, Dieu nous a appelés comme 70 disciples. 복음 없어진 이 프랑스 땅에 저와 여러분들 남은 자로 부르신 거예요. Dieu nous a appelés comme des personnes restées sur ce terrain où l'évangile a disparu. 할렐루야. 여러분들 제가 몇 번 얘기 드렸지만은 프랑스 선교사로 결정되고 인도받는 과정에서 많은 시간을 기도하게 하셨어요. Moi, je vous ai dit déjà plusieurs fois, mais à partir du moment où j'ai été sélectionné comme missionnaire à être envoyé en France, Dieu m'a fait beaucoup prier pour cette alliance. 이제 선교 대회를 가면은 제가 선교사로 파송받는 그런 지금까지 인생 언약의 여정을 많이 이렇게 돌아보게 만들어요. Et 하나님. souvent, quand je vais à ce genre de conférence de la mission, Dieu me fait revoir mon passé, tout ce processus par lequel Dieu m'a conduit. 그때 하나님께서 내게 다 언약을 각인시켰어요. Et à ce moment-là, en fait, Dieu m'a imprimé cette alliance. 그 저는 어떻게 나가느냐, 왜 비자가 빨리 안 나오냐 이런 데 관심이 없었어요. Moi, je n'étais pas intéressé par pourquoi le visa ne se fait pas rapidement, comment je vais aller en France, donc de quelle manière. 하나님께서 예비한 진짜 프랑스 살릴 선교사가 맞느냐? 이게
진짜 기도 제목이었어요. Mais mon plus grand sujet de prière, c'était de savoir est-ce que je suis vraiment la personne que Dieu a préparée pour faire la mission de la 그 France. 언약을 붙잡고 계속 기도하게 J'ai 하셨어요. continué de prier pour avoir la réponse de ce sujet de prière. 막힐 때마다 지나왔던 언약, 붙잡았던 언약들을 다 점검하게 하셨어요. Mais à chaque fois que les choses ont été bloquées, Dieu m'a fait réexaminer mon alliance que j'ai saisie dans ce processus. 그 언약, 인도하셨던 그 언약과 붙잡았던 언약 이게 다 점검해 보면은 맞다는 확신이 딱 와요. Et quand j'examine toutes ces alliances que Dieu m'a données jusqu'à aujourd'hui, j'ai la conviction que finalement c'est bien le projet de Dieu. 그러면 막혔던 것이 또 한 단계 넘어가는 거예요. Alors je vais pouvoir surmonter cette chose qui bloquait mon chemin. 그 작업을 몇 년 동안 하게 하셨어요. Et ça a fait plusieurs années que c'était le cas en fait dans ma vie. 그리고 나서 하나님께서 비자를 딱 주신 거예요. Et c'est après cela que Dieu m'a donné le visa. 그러니까 이제 저는요. 연약한 것도 사실이고 잘못하는 것도 사실이고 부족한 것도 사실이거든. C'est pour ça qu'après tout ce processus, je sais que j'ai des faiblesses, je reconnais que j'ai des manques en moi. 근데 하나님께서 나를 이 유일성의 복음을 가지고 프랑스 살릴 선교사로 택하시고 부르셨다는 이 언약만큼은 절대로 흔들리지 않습니다. Mais au moins cette alliance qui me dit que Dieu m'a sélectionné, m'a appelé pour faire cette mission de la France, cette alliance ne se trouble jamais. 그만큼 하나님께서 나한테 그걸 각인시켜 놓은 거예요. C'est à tel point Dieu m'a imprimé cette alliance en moi. 여러분들 동일합니다. C'est la même chose pour vous. 문제가 오는 것처럼 보입니까? Il semble qu'un problème arrive 막히는 dans 것처럼 votre vie. 보입니까? On a l'impression que ça bloque, 아니에요. mais ce n'est pas le cas. 본질 확인하는 거예요. Il faut vérifier notre fondement. 근본을 증거하라는 거예요. Il faut examiner les choses 정말 fondamentales. 하나님이 내게 주신 진짜 언약을 붙잡으라는 거예요. Saisir l'alliance que Dieu a préparée pour moi. 그게 지금 70인 제자의 언약으로 딱 나온 겁니다. Et c'est ça, l'alliance des 70 disciples d'aujourd'hui. 여러분들 이거 붙잡고 진짜 이 언약 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Donc je vous bénis de prier avec cette alliance. 근데 신기하게요. 제가 그 언약 붙잡고 확신 가지고 프랑스에 딱 나오자마자 모든 것들이 정말 하나님께서 너무나 정확하게 딱 문을 열어주셨어요. Mais bizarrement, dès que j'ai reçu le visa avec cette alliance, dès que je suis venu en France, Dieu m'a ouvert toutes les portes possibles pour que tout se passe bien. 다 준비해놨어요. Tout était préparé. 할렐루야. 여러분들요. 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de vraiment saisir l'alliance. 막힌 문제를 해결하려고 하지 말고요. N'essayez pas de résoudre le problème qui vous bloque. 지금 와 있는 갈등을 해결하려고 하지 말고요. N'essayez pas de résoudre le conflit qui est en face de vous. 근본적으로 돌아가시기 바랍니다. Mais retournons-nous au fondamental. 나는 남은 자가 맞는가? Est-ce que je suis la personne 나는 restée? 정말 복음의 결론 Est-ce 내리는가? que je suis arrivé à la conclusion de 하나님이 나를 l'évangile? 70인 제자로 부르신 게 맞는가? Est-ce que Dieu m'a bien appelé comme 여러분들 70 이거 붙잡고 disciples? 진짜 깊은 기도 속으로 들어가시기 바랍니다. Et saisir cette alliance et entrer dans la prière profonde. 만약에 여러분들 그걸 언약으로 내가 진짜 가슴 깊이 확신 가지고 회복돼 버리면요, 여러분들 막혀 있는 문제가 해결되기 Et 시작. si j'ai vraiment saisi cette alliance et je prie avec cela, ce problème qui me bloque va être finalement résolu. 하나님은 저와 여러분들 남은 자로 부르셨습니다. Parce que Dieu m'a appelé comme personne 그 restée. 남은 자가 가는 길이 있다니까요. Il y a un chemin que Dieu a 그걸 préparé 확인하는 거예요. pour cette personne, c'est ça qu'il faut vérifier. 할렐루야. 그래서 하나님께서 그 핍박 시대에 딱 120명 남기셨잖아요. Donc à cette époque de persécution, Dieu a laissé les 120 personnes. 그러니까 거기에요. 성령을 불같이 부어 주신 거예요. Et c'est à cet endroit-là que Dieu a déversé le Saint-Esprit. 거기 핵심이 70인 제자예요. Et le noyau de ces personnes, c'était les 70 disciples. 아이 그러니까요. 완전 3천 제자의 문들이 열리잖아요. Et juste après cela, les portes des 3000 disciples s'est ouverte. 여러분들 그럼 70인 제자가 예수님께서 어떤 훈련을 시킨지 아세요? Vous savez quelle formation que Jésus a fait pour les 70 disciples? 오직 복음 붙잡게 하신 것. Il leur a fait saisir seulement l'évangile. 오직 기도의 결론 내리게 하신 것. Il leur a fait arriver à la conclusion dans la prière. 그 인생의 목적과 방향을 오직 전도에 맞추게 딱 하신 것. Et il a fait en sorte qu'ils mettent leur objectif et direction de la vie dans l'évangélisation et la mission. 그러니까 70인 제자가 가지고 있는 산업과 업을 하나님이 그대로 축복하시는 거예요. C'est pour ça que Dieu va directement bénir les affaires et le travail de ces personnes, de ces 70 disciples. 아니 그러니까 교회가 살아나잖아요. Et donc à ce moment-là, l'Église est vivifiée. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Et non seulement ça, 후대가 살아나잖아요. les postérités sont sauvées. 할렐루야. 그래갖고 그 시대와 나라를 살렸다니까요. Et finalement, ce pays, la nation a été sauvée. 근데요, 육신적인 나라인 이스라엘은 완전히 무너졌거든요. Mais Israël, qui était juste un pays physique, ils ont connu la destruction. 그래갖고 이스라엘 나라 전체가 다 C'est 흩어졌잖아요. pour ça que tout Israël s'est dispersé dans différents pays. 근데 신기하게 그 유대인들은 하나님을 안 믿는데
그 중에 언약 붙잡은 70인 제자가 다 숨겨져 있는 거예요. Bizarrement, ces juifs ne croyaient pas en Dieu, mais parmi les personnes qui se sont dispersées, il y avait les 70 disciples. 그래가지고 이 복음이 로마까지 들어간 겁니다. Et finalement, cet évangile est entré jusqu'à Rome. 할렐루야. 이게 남은 자가 가는 여정입니다. C'est ça l'itinéraire d'une personne restée. 하나님께서 저와 여러분들 이 여정 속에 부른 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que Dieu vous appelait dans cet 두 itinéraire. 번째입니다. Deuxièmement, 남은 자가 가는 길을 순례자라고 합니다. le chemin de la personne restée, c'est ce qu'on appelle aussi le chemin du pèlerin. 그러면 우리에게 일어나는 모든 일은 순례자의 여정인 것입니다. Et donc tout ce qui se passe dans notre vie fait partie du voyage du pèlerin. 그러면 여러분들 시작을 잘 보시기 바랍니다. Regardez le début de ce voyage. 순례자의 여정의 시작이 뭔지 아십니까? Quel est le début du voyage du pèlerin? 그게 바로 나를 초월하는 것입니다. C'est de transcender soi-même. 할렐루야. 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 창조하신 겁니다. Dieu nous a créés à son image 우리 안에 하나님의 영혼이 있는 거예요. et nous avons donc l'esprit de Dieu. 하나님의 영이 함께하는 거예요. L'esprit de Dieu est en nous. 그래갖고 원래 주셨던 그 에덴의 축복을 회복하기를 원하시는 Et 거예요. donc Dieu veut restaurer cette bénédiction d'Éden qu'il a donnée dans ses temps originels. 예, 지금 내 모습이 진짜 내 모습이 아닙니다. Notre apparence d'aujourd'hui n'est pas la vraie apparence. 그 옆에 사람하고 고백하시기 Nous 바랍니다. allons saluer les uns les autres. 죄송합니다. Je suis désolé. 지금 내 모습이 진짜 모습이 아닙니다. Mon apparence n'est pas la vraie apparence. 진짜 내 모습은 하나님의 형상입니다. Ma vraie apparence, c'est l'image de Dieu. 조금만 기다려 주세요. Donc attendez-moi un petit peu. 회복되고 있는 중입니다. C'est en cours de restauration. 할렐루야. 여러분들요, 나를 초월하는 것입니다. Il faut transcender soi-même. 전부 다 하나님이 우리를 공사하고 있는 중이에요. Dieu est en train de faire des travaux dans notre vie. 문제 생겼죠. 여러분들 그게요 문제가 아니라니까요. S'il y a un problème qui arrive, ce n'est pas un problème, 순례자의 여정 속으로 들어가시기 바랍니다. mais entrez dans ce voyage du pèlerin. 그러면요 성삼위 하나님이 내게 딱 임하는 거예요. Alors Dieu de la Trinité arrive sur nous. 왜? 우리는 남은 자니까. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes 하나님의 restées. 목적은 70인 제자니까. Parce que l'objectif de Dieu, c'est 70 그래서 우리가 disciples. 가는 길은 순례자이기 때문에. Et donc notre chemin, c'est le chemin du pèlerin. 그래서 보호자의 축복으로 함께하는 겁니다. Et donc il est avec nous par la bénédiction du trône. 시공간 초월의 능력으로 우리 가운데 빛을 비추시는 Il 것입니다. nous éclaire par cette puissance qui transcende le temps et l'espace. 여러분 그러면요 우리 순례자의 여정을 가는데 우리가 가는 시대가 살아나는 거예요. Et alors que nous marchons ce chemin du pèlerin et l'époque que nous sommes en train de vivre va être restaurée. 할렐루야. 다시 한번 우리 언약 붙잡읍시다. Encore une fois, saisissons l'alliance de Dieu. 이제 뭐 제가 선교대에 한번 가고 하면은 또 경비도 많이 들고 하잖아요. Quand je vais parfois en Corée pour faire la mission, la conférence de la mission, 또 ça coûte cher. 여러분들 있는 현장에 두 주 막 이렇게 비우고 가잖아요. Et puis aussi, je dois vous laisser ici en France, sur les terrains de la France. 그런데도 굉장히 축복된 현장입니다. Mais c'est malgré tout un terrain très béni. 하나님께서 저한테 얼마나 은혜를 주시는지 몰라요. Parce que pendant ces moments-là, en fait, Dieu me donne beaucoup de grâce. 그래갖고 다시 한번 그 하나님의 언약이 맞다는 것을 내 가슴 깊숙이 확 인을 치시는 거예요. Parce que pendant ce moment-là, en fait, Dieu va encore une fois sceller cette alliance dans mon cœur en disant que c'est ça la vraie alliance. 아니, 그 언약을 가지고 여러분들 한 사람 한 사람을 생각하면서 기도를 하면은 얼마나 행복한지 몰라요. Et avec cette alliance, je pense à chacun de vous pour ma prière et à ce moment de la prière, je suis très heureux. 그래 막 그때는 막 빨리 오고 싶더라니까요. Et à la fin, je voulais vraiment revenir en France. 막 빨리 만나고 싶더라니까. Je voulais rapidement vous revoir. 그리고 막 이 언약을 전달해 주고 싶다니까. J'avais envie de vous partager cette alliance. 할렐루야. 우리 계속 이 언약 붙잡고 함께 가십시다. Donc, saisissons ensemble cette alliance et allons ensemble. 그래가지고요 결국 나를 초월하는 비밀을 누리면요 현장에 하나님의 역사가 나타나기 Si nous 시작합니다. nous réjouissons de cette bénédiction de transcender soi-même, finalement, la bénédiction de sauver le terrain va être arrivée. Va arriver. 현장을 사단이 장악하고 있잖아요. Pourquoi? Parce que les terrains sont saisis par Satan. 그러니까요 이 사단의 역사를 초월할 수 있는 기도의 비밀이 다 회복이 되는 거예요. Donc maintenant, on va restaurer ce mystère de la prière qui va transcender les œuvres de Satan. 그래갖고 결과가 어떤 결과가 오는지 아세요? Et quel sera du coup le résultat? 순례자의 여정 가는데 그 결과가 어떤 결과가 오는지 Quel 아세요? sera le résultat de ce voyage du pèlerin? 또 숨겨둔 제자를 다 만나게 하시는 겁니다. Encore, Dieu va nous faire rencontrer des disciples cachés. 할렐루야.
제가 언약 붙잡고 이 프랑스에 왔는데 여러분들 한 사람 한 사람을 이렇게 다 만나게 하신 것처럼 여러분들 가는 여정에도 또 그런 숨겨진 제자들 다 이렇게 만나게 하시는 겁니다. Tout comme j'ai saisi l'alliance de Dieu et je suis arrivé ici et je vous ai rencontré chacun de vous, même dans votre chemin, Dieu va vous préparer des personnes à rencontrer des disciples cachés. 그래가지고요 순례자의 영적 세계는요 천지가 개벽하는 역사가 일어난다 그랬어요. On dit que la bénédiction du pèlerin, la bénédiction du disciple, c'est une bénédiction qui va changer, bouleverser les ciels. 할렐루야. 보호자의 능력으로 함께하기 때문에 흑암은 무너지게 돼 있다니까요. Parce que Dieu est avec nous par la bénédiction du trône, les ténèbres sont absolument chassées. 그래서 여러분들 아무것도 염려하지 마세요. Donc ne vous inquiétez de rien. 문제를 가지고 이 속으로 딱 들어가시기 바랍니다. Prenez le problème et entrez dans cette bénédiction. 갈등 먼저 해결하려고 하지 말고요. 이 속으로 딱 들어가시기 바랍니다. N'essayez pas de résoudre vos conflits d'abord, mais entrez dans cette bénédiction. 위기가 왔다. 좋은 기회입니다. S'il y a une crise qui est arrivée, c'est une meilleure opportunité. 어떤 그 안수 집사님, 권사님 가정이 저한테 면담 신청을 했어요. Il y a une famille de diacres, diaconesses qui m'a demandé à ce qu'on se voie. 이 가정은 언약 붙잡고 있는 가정이라. C'est une famille qui a saisi l'alliance de Dieu. 그 교회에서 갈등이 왔는데 시부모님들이 교회를 나가 버렸어요. Il y a en fait cette famille qui est à l'église et la belle famille les parents de cette famille ont quitté l'église. 그러니까 이거 그 장로님 며느리 이분이 쉽게 말하면은 청년 때부터 우리가 같이 이렇게 전도 운동하면서 언약을 딱 붙잡은 거예요. Mais la belle fille qui est à l'église aussi, elle a fait les mouvements d'évangélisation avec moi quand j'étais en Corée. 가족들이 다 나갔는데도 이 가정만큼 안 나가고 끝까지 하나님 함께 기도하면서 인도받고 있어요. Mais elle a saisi l'alliance de Dieu, donc toute la famille a quitté l'église, mais au moins cette famille de la belle fille est restée à l'église pour continuer de 조용히 saisir 이렇게 l'alliance de Dieu. 묻더라고요 나한테. 선교사님 너무 바쁘시죠? Elle m'a posé une question, pasteur, tu es très occupé. 혹시 잠깐이라도 시간 되겠습니까? Est-ce que tu as un petit moment pour nous? 그래 내가 분명히 이유가 있는 줄 알고 내가 꼭 시간 내겠다고. Et donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose à se dire, donc je lui ai dit je vais prendre un temps. 같이 만나서 커피 한 잔 했어요. Donc on s'est vu, on a pris un café. 근데 보니까 가정에 큰 문제가 온 거예요. Et donc il y a eu un grand problème dans la famille. 언약 붙잡고 자녀를 3명 낳았거든요. En fait, ils ont saisi l'alliance de Dieu, ils ont eu 3 enfants. 근데 둘째가 아들인데 첫째가 딸이고 둘째가 아들인데 아들이 초등학생인데 학교에서 자꾸 문제를 일으키는 거예요. Mais le deuxième, c'est le fils, un fils, mais leur fils continuait de faire des problèmes à l'école primaire. 뭐 친구하고 싸우고 그 사건을 인해 갖고 담임 선생님하고 갈등이 오고 그래갖고 담임 선생님이 막 기적을 할 정도로 막 이런 일들이 막 생겼어요. Il s'est battu avec son ami et la maîtresse a eu du coup il a eu un problème avec la maîtresse et la maîtresse s'est évanouie même à cause de 그래갖고 lui. 만나갖고 이제 막 그런 얘기를 하더라고요. Et donc nous nous sommes vus et nous avons partagé ce genre de choses. 끝까지 제가 다 들어줬어요. Donc j'ai écouté jusqu'au bout tout ce qu'ils avaient à dire. 이제 그 남편은 조금 신앙생활 제대로 안 하거든요. Mais le mari ne vit pas très bien sa vie chrétienne. 예배는 잘 나와요. Il vient tous les jours, tous les dimanches. 근데 이게 이제 뭐 언약이 잘 안 들어가요. Mais il ne saisit pas rapidement l'alliance. 근데 이제 그런 문제가 딱 생기니까 결혼하고 처음으로 가정 예배가 시작됐다는 거예요. Mais dès que ce problème s'est créé, pour la première fois depuis leur mariage, ils ont commencé un culte dans la famille. 가장 좋은 게 자녀 문제라. Parce que le meilleur problème, c'est le problème des enfants. 할렐루야. 막 부부 문제 와도 예배 회복 안 돼. Même quand il y a un problème entre couples, il n'y a jamais de culte. 자녀 문제 오면 예배 회복돼. Mais quand il y a un problème chez les enfants, les parents vont restaurer le culte. 이야 신기하더라고요. Et c'était très étrange pour moi. 그래갖고 잘했다 그랬어요. Et je leur ai dit, vous avez bien fait, 근데 예배 갖고 잘 안 될 거다. mais seulement avec le culte, ça ne va pas marcher. 다락방을 회복해라. Faites la chambre haute avec la famille. 목사님 초청해갖고 다락방을 시작해라. Invitez le pasteur et faites la chambre haute. 하나님이 하실 계획이 있다. Il y a un projet de Dieu dans votre famille. 자녀한테 문제가 온 것처럼 보이냐? Tu as l'impression qu'il y a un problème chez ton enfant, 자녀를 통해서 하나님의 계획이 이루어지는 mais 거야. à travers l'enfant, le projet de Dieu va s'accomplir. 자녀들이 지금 부모를 통해서 그 지금 뭔가를 못 보고 있는 거다. Les enfants ne sont pas en train de voir quelque chose chez les parents. 이제 제가 권사님을 만나고 있는데 갈급하니까 그 남편 안수 집사님도 막 차 타고 왔어 늦게. Et donc j'étais en train de voir la belle-fille de la famille et
son mari est arrivé aussi parce que lui aussi, il avait cette urgence dans 안 son 그러면 cœur. 안 올 사람이라. Sinon, c'est quelqu'un qui n'allait jamais venir dans ce genre de 근데 rendez-vous. 갈급하니까 왔어. Et puisqu'il avait la soif aussi, lui, il est venu 왜 aussi. 내가 말하니까 막 잘 알아듣는 거라. Mais dès que je parle, ils étaient très bien en train d'écouter. 이야, 기가 막힌 시간표라. C'était un temps extraordinaire que Dieu a préparé. 그래가지고 근데 이제 그 남편 그 안수 집사님이 하는 말이 이 말이에요. Mais ce qu'il dit, le mari, c'est que c'est ça. 우리 둘이는 안 그런데 우리 아들 찬이가 죄송합니다. 우리 아들이 아니 누구를 닮았는지 모르겠어요. Et nous deux, on n'est pas comme ça, mais notre fils, je sais pas qui est-ce qu'il a ressemblé, mais je sais pas pourquoi il fait autant de bêtises. 아무래도 우리 아버지를 닮은 것 같아요. Il a dit peut-être qu'il a ressemblé mon père. 그 아버지 성격이 불같거든요. Son grand-père, et je connais, son père est très facile en colère. 아마 그런 얘기를 하더라고. Et donc il disait ce genre de choses. 그래갖고 내가 얘기해줬어요. Et moi, je lui ai dit, franchement, 맞다. 할아버지 닮은 거 맞다. c'est vrai, il ressemble à son grand-père. 근데 진짜는 아니다. Mais en vrai, ce n'est pas ça. 그게 창세기 3장 문제다. C'est ça le problème de Genèse chapitre 3. 창세기 3장 문제가 이미 가정 가문 다 들어와 있는데 그게 성격에 따라서 가정에 따라서 개인에 따라서 나타나는 거다. Déjà, le problème de Genèse chapitre 3 est dans la famille, mais en fonction des caractères, en fonction des familles, ça apparaît différemment. 그래서 복음 아니면 절대로 해결 안 된다. C'est pour ça que sans l'évangile, vous n'allez jamais résoudre ce problème. 이번 기회에 완전 복음 속으로 들어가라. Vous allez absolument entrer dans l'évangile à cette occasion. 그리고 두 사람을 언약 붙잡게 한 이유가 있다. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous a fait saisir l'alliance. 전도에 방향 맞추고 다락방 회복해라. Mettez la direction dans l'évangélisation et restaurez la chambre haute. 이분들이 그렇게 하겠다고 Et 그러더라고요. ils ont dit oui, qu'ils allaient faire ceci. 여러분들 아무것도 염려하지 마세요. Donc ne vous inquiétez de rien. 여러분들 문제를 해결하려고 하지 마세요. N'essayez pas de résoudre le 하나님은 problème. 문제 줬다가 기도하면 해결해 주는 그런 분이 아닙니다. Dieu n'est pas ce genre de Dieu où il vous donne des problèmes et si vous priez, il va résoudre. 하나님 자녀한테 문제와 어려움을 줄 때는 하나님은 더 큰 계획을 가지고 있는 Mais 거예요. s'il apporte un problème à son enfant, c'est qu'il a un projet bien plus important. 저와 여러분들이 상상할 수 없는 큰 선물을 준비해 놓은 Il 거예요. est en train de préparer un cadeau qu'on ne peut pas imaginer. 그게 바로 순례자의 여정입니다. C'est ça, le voyage du pèlerin. 세 번째입니다. Troisièmement, 이제는 그 정도가 아닙니다. non seulement ça, 하나님께서 70인 제자로 불러갖고 이제는 현장 살리는 정복자의 길로 우리를 인도하고 계십니다. Dieu vous a appelé comme 70 disciples finalement pour que vous soyez maintenant sur le chemin du conquérant. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아닙니다. Notre lutte n'est pas contre le sang ni la chair, 사탄과의 영적인 싸움입니다. mais contre l'ennemi spirituel. 여러분들 사람과의 싸움에서 빨리 빠져나오시기 바랍니다. Donc sortez rapidement de ces conflits entre personnes. 사람과의 갈등에서 빨리 빠져나오시기 바랍니다. Sortez rapidement des conflits avec les personnes qui sont autour de vous. 배경에 역사하는 흑암과 영적 싸움 하시기 바랍니다. Mais faites le combat spirituel contre le Satan qui agit à l'arrière-plan. 그래갖고 70인 제자가 가니까요 흑암이 막 무너지는 C'est 거예요. pour ça qu'à chaque fois que les 70 disciples se sont déplacés, les ténèbres étaient chassées. 빌립이 사마리아 땅에 들어가니까요 그 지역에 역사하고 있던 오래된 흑암이 완전히 무너지잖아요. Par exemple, Philippe, quand il est parti dans la Samarie, les ténèbres qui étaient dans la Samarie étaient complètement chassées. 그래서 하나님은 저와 여러분들을 플랫폼으로 부르신 거예요. Et donc Dieu vous a appelé comme plateforme. 할렐루야. 여러분들 한 사람 한 사람이 플랫폼이라니까요. Chacun de vous est une plateforme. 아니 제가 뭘 해야 됩니까? 이렇게 묻는 사람이 Il y 있다니까요. en a qui me posent la question, qu'est-ce que moi je dois faire? 뭘 하는 게 Ce 아니라니까요. n'est pas qu'il faut faire quelque chose. 하나님이 우리를 플랫폼으로 부르신 거라니까요. Mais Dieu nous a déjà appelés comme plateforme. 그럼 난 뭐 하면 돼요? Alors qu'est-ce que je dois faire? 예배에 승리하시기 바랍니다. Réussissez vos 언약 cultes. 속으로 들어가세요. Réussissez vos cultes. 그래갖고 Entrez dans l'alliance. 하나님이 de Dieu. 주신 보좌의 축복을 내 가운데 충만히 회복하면은 하나님이 준비한 플랫폼이 딱 보입니다. Si nous restaurons la bénédiction du trône en moi pleinement, alors je vais pouvoir voir la chose que Dieu m'a préparée. 그 정도가 아니에요. 여러분들 파수망대라니까요. Non seulement ça, vous êtes la tour de garde. 여러분들이 그 현장에 있는데 빛이 비추어진다니까요. Lorsque vous êtes sur le terrain, la lumière est déjà en train de s'éclaircir. 그래갖고 안테나가 돼갖고요. 이게 하나님의 것이 다 소통이 되는 거예요. Et vous êtes également l'antenne spirituelle pour communiquer les choses de Dieu. 할렐루야. 여러분들 그 언약을 붙잡으시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis donc de saisir cette alliance. 그래서 정복자가 하는 길은 딱 하나예요. 하는 일은 Et donc la seule chose que le conquérant va faire, 하나님의 것으로 나를 보좌화하는 겁니다. c'est de établir le trône en moi. 내가 있는 현장을 보좌화하는 C'est 겁니다. d'établir le trône sur les terrains où je suis. 여러분들의 그 비밀 가지고 교회를 보좌화하는 C'est 겁니다. d'établir
le trône sur l'Église. 그것만 하는데 하나님이 저와 여러분들 통해서 작품을 딱 남기시는 거예요. Et rien qu'en faisant cela, Dieu va vous faire laisser un chef-d'œuvre de votre vie. 이제 하나님께서 우리 파리 반석교회 통해서 작품을 딱 남기실 거예요. Dieu va faire un chef-d'œuvre à travers l'Église du Rocher de Paris, 부르권을 향해서요. pour la francophonie, 유럽을 향해서요. pour le continent européen, 프랑스 전 지역을 향해서요. pour tous les terrains de la France. 할렐루야. 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 그래서 결론입니다. Donc conclusion. 70 제자, 70 지역, 70 종족, 70 나라 언약 딱 붙잡으시기 바랍니다. C'est l'alliance des 70 disciples, 70 régions, 70 tribus et 70 nations. 이것 때문에 하나님이 나를 택하신 거예요. C'est pour ça que Dieu m'a élu. 잘 먹고 잘 살고 성공하라고 택한 게 Ce 아니라니까요. n'est pas pour vivre, pour manger, pour dormir que Dieu nous a élus. 그거는 내가 이 언약 속에 들어가니까 부수적으로 따라오는 거예요. Ce sont des bénédictions annexes parce que nous sommes dans l'alliance. 왜냐? 70 지역 살려야 되니까. Pourquoi? Parce que nous devons aller réellement 왜냐? sauver les 70 종족 70 살려야 régions. 되니까. Parce que nous devons sauver les 70 tribus. 할렐루야. 하나님이 우리를 택하신 거예요. Donc Dieu nous a élus. 그리고 하나님의 시간표가 딱 되니까 하나님이 우리를 부르신 거예요. Et au temps de Dieu, au calendrier de Dieu, Dieu nous a appelés. 그래가지고 하나님은 우리를 훈련시키고 계시는 겁니다. Il est en train de nous former. 이제 하나님의 현장으로 파송시키실 Et il 겁니다. nous envoie maintenant sur les terrains qu'il a préparés. 우리 성은 렘넌트 이 언약 딱 붙잡으시기 바랍니다. Il faut que la Remnant Songun saisisse cette alliance. 이 현장에서 이제 또 선교 현장으로 내 현장으로 파송하시는 거예요. 하나님. Elle est encore une fois envoyée sur son terrain de la mission. 뭐 하면 되느냐? Pour faire quoi? 하나님이 나와 함께하기 때문에 그것만 회복하면 돼요. C'est de restaurer la bénédiction d'être avec Dieu. 그래서 위도 나와 함께하겠다. 아베꺼 나와 함께하시겠다. Donc Dieu est avec moi, Dieu est toujours avec moi. Restaurer cette bénédiction. 그리고 임마누엘 우리와 Et 함께하시겠다. puis la bénédiction d'Emmanuel, Dieu qui est avec nous. 그래서 만남 하나하나가 다 소중한 C'est pour ça 겁니다. que chaque rencontre que nous allons avoir est précieuse. 할렐루야. 왜 우리 교회 이렇게 세워지고 제가 한 것도 벌써 12년 이렇게 Ça 지났잖아요. fait quasiment maintenant 12 ans qu'on a bâti cette église et nous avons passé le temps ensemble. 처음부터 우리 함께 하신 분들은 그동안 어떤 일이 있었는지 이제 뭐 다 잊어버렸잖아요. 그죠? 할렐루야. Il y en a qui sont là depuis le début, donc il y en a qui se souviennent plus de ce qui s'est passé il y a 12 ans. 그래갖고 우리 이진아 장로님 처음 왔을 때 우리 교회 분위기를 그렇게 표현을 하시더라고요. 야, 우리 교회는 막 너무 좋다고. Et ancienne Lee, quand elle était venue à l'église pour la première fois, elle disait que l'église avait une très bonne ambiance. 저는 조금 기억이 나거든요. Mais moi, je continue d'avoir des souvenirs de 그 l'église. 많은 아픔이 있었어요. Il y avait quand même des souffrances. 근데 우리가 임마누엘의 언약을 딱 붙잡았어요. Mais nous avons saisi ensemble l'alliance d'Emmanuel. 나도 부족한데 Moi, nous sommes faibles, 하나님이 우리와 함께하는 거예요. mais Dieu est avec nous. 그리고 원내스 Et puis, l'unité. 모든 문제 사건 속에서 함께하시는 거예요. Dans tous les problèmes et les circonstances, Dieu est avec nous. 그게 하나님의 능력입니다. C'est ça la puissance de Dieu. 우리 그거 붙잡고 가십시다. Nous devons avancer avec cette alliance. 할렐루야. 하나님이 저와 여러분들 70인 제자로 부르신 Parce 겁니다. que Dieu nous a appelés comme 70 disciples. 그래서 내 삶이 70 제자의 이 축복 속으로 딱 들어가는 겁니다. Donc ma vie doit entrer dans la vie des 70 disciples. 내 업을 통해서 70 제자를 찾는 겁니다. À travers mon travail, je vais chercher les 70 disciples. 교회 사역이 70 지역화 되도록 하니 우리 기도하면서 인도받는 Nous 겁니다. allons transformer le ministère de l'Église pour toucher les 70 régions. 우리 후대들을 통해서 70 종족의 문들이 열리도록 기도하는 Nous 겁니다. allons prier pour que nos prochaines générations puissent aller sauver les 70 tribus. 저와 여러분들의 직분을 통해 갖고 70 나라의 문들이 열리도록 기도하는 Et qu'à 겁니다. travers notre fonction à l'Église, qu'on puisse ouvrir les portes des 70 nations. 할렐루야. 하나님이 하시면 됩니다. Si Dieu travaille, c'est possible. 그런 응답과 증거들이 새롭게 시작될 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que ces nouvelles preuves vont nous être accordées. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜 주시니 Nous 감사합니다. te remercions d'avoir permis ce moment de culte. 하나님의 그 중심에 있는 말씀을 주시니 Nous 감사합니다. te remercions car tu nous donnes cette parole qui tient à ton cœur. 평생의 언약으로 붙잡을 수 있도록 역사하여 Nous 주시옵소서. voulons que ça soit notre alliance de la vie. 이 언약 붙잡고 현장으로 인도받도록 역사하여 Et que 주시옵소서. nous soyons tous conduits par le Saint-Esprit avec cette alliance. 이 언약 붙잡고 가는 우리 성은 렘넌트 가는 길에 하나님께서 성령으로 역사하여 Et que 주옵소서. le Saint-Esprit agisse également dans le chemin de la Remnant Songun
dans son chemin du retour. 모든 성도들 흩어져 있는 그 현장마다 하나님 이 응답이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Partout où il y a les membres d'église, que cette alliance puisse commencer. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.